परम प्रेममय श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपात श्री बड़दा आज भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक महोदय, कर्मी मंडली, गुरुभ्राता मातृमंडली, छोट छोट पिला माने समस्त मोर आंतरिक राय एवं जय गुरु। जहाँ आज ब्रजेश भाई बहुत जल्दी व्यवस्था करते। दी दिन आगु हठात जो मु बाइक माल आसिली गुरुदादा को कही ब्रजेश भाई को कही तो गुरुदादा तो आगु भी कहते जे आपन जिते भी पाखापुखी आसवे मत फोन करेंगे। तो जहाँ भी हो परम पिता अशेष दया जे मो खरिया आज ये प्रभुंर गुण कीर्तन कर गोटे सुजोग पाई मो ठार भाग्यवान आउ कई नुहे। तेणु परम पिता पाखे मुवेदन करी जे एठी जो माने उपस्थित अछंती अनुपस्थित अछंती समस्त पंचमहाजीवन इष्टिपुत समस्ते शांति स्वस्थ निरामय जीवन यापन करंतु, निरोग रुहंतु, सुस्थ रुहंतु। यही मोर परम पिता निकट रे प्रार्थना। जे से दिन गोटे कथा माने पड़े, परम पुरुष पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र बसी थांती, डाकुचंती अनंत महाराज को, ए अनंता टिके सुनिलु। दौड़ीकिना आसी अनंत महाराज ठाकुर को आंठू माड़ी कर प्रणाम कर प्रणाम करके ठाकुर कौन कहे कहतु। कहले तू जो कम गुड़ाक करुचु सीटा ठीक ठीक करुचु तो कहले ठाकुर आपण दयारु प्रत्येक काम मु ठीक ठीक करुची। अनंत महाराज 6 क्लास पाठ पढ़ी एवं 7म क्लास रे से पाठ छाड़ी एवं से जड़े डाक्तर होमियोपैथी डाक्तर गोटे 6 क्लास पढ़ी व्यक्ति से समय होमियोपैथी डाक्तर तांकु जेतेबेले पचरा जाए आपण केमिति होमियोपैथी मेडिसिन दियंती सेतेबेले से कहते जे जेतेबेले कोनोसी रोगी मो पाखकु आसे मु सेतेबेले भीषण नाम करे एवं तार प्रत्येकटी जिनिस पचारे पचारिबा भितरे ही मो आखि सामने रे औषधर नाटा झलसी आसे एवं मु से ठाकुरंको दयारु ताकु से मेडिसिन ता देई दी एवं ठीक हे जाए। एई होउछथि अनंत महाराज। एवं से दिन से अनंत महाराज बसीथिबा समय रे ठाकुरंक पाखरे गोटे पावना यूनिवर्सिटी रो लेटर आसी एवं जेतेबेले पावना यूनिवर्सिटी रो लेटर आसी ठाकुर ताकु पढुचंदी पढी सारिला परे पाखरे रखी देइछथि। अनंत महाराज को कहउछथि केष्टदा को डाकी किना आनो। केष्टदा आसिले एवं केष्टदा को से चिठीटा देई देले एवं चिठी देई सारिला परे केष्टदा कहउछथि ठाकुर सुशीलदांकर इंग्लिश नॉलेज बहुत अछि एवं तांको पठेले भलो हुंता। अब से समय रे अनंत महाराज से पळेइछथि केष्टदा एवं शिशि ठाकुर आलाप आलोचना भितरे से ठाकुर केष्टदा को कहउछथि मु काहा को पावना यूनिवर्सिटी पठेबी एवं सेटा मोर दायित्व। काहे कि से चिठी रे लिखा आइतिला जे पावना यूनिवर्सिटी रे शेक्सपियर विषय रे आलोचना करिया पई खाली सत्संग रु जिवे नाही, विभिन्न धर्म संस्था रु विभिन्न पंडित से दिन शेक्सपियर विषय आलोचना करिवे पावना हिमायतपुर रे एवं से पावना हिमायतपुर जो यूनिवर्सिटी अछि सेठी आलोचना करबे साधारण लोक ने बहुत हाई लिटरेट पर्सन। तो जा भी हो से दिनटी आसीछि एवं परम पुरुष पुरुषोत्तम पठेइछथि अनंत महाराज को एवं से जो दिन पठेइबा कथा केष्टदा आसी प्रणाम करिकिना कहउछथि जे ठाकुर सुशीलदा तो अछंती से तो जाई नाहंती ताहले आपण काहा को पठेइले। केष्टदा को ठाकुर कहउछथि अनंत महाराज को पठेइले। ठाकुर अनंत महाराज तो इंग्लिश रो ई अक्षर जाने ना, से पावना यूनिवर्सिटी रे कोन शेक्सपियर विषय रे कहइबो ताकू तो पठेई दैछि ठाकुर कहउछथि। आ केष्टदा किछि कहू नाहंती। समस्तकर आश्रम भितरे आलोडन सृष्टि हे गला जे शेक्सपियर विषय रे आलोचना करिवे। अनंत महाराज देखिला बेले को 6 क्लास पाठ पढिचंती आ से जाइछथि शेक्सपियर विषय रे आलोचना करिया पे ठाकुरंकर निर्देश रे। जेते बेले एई खबरटा समस्त कानरे बाजी जाइछि आउ से सभा को यूनिवर्सिटी को आउ कहीं जाई नाहंती गुरु भाई माने एवं से पावना जो यूनिवर्सिटी पाखर गुरु भाई माने सब जाइछथि से भाबुछथि जे सत्संग रु के आसीछथि शेक्सपियर विषय रे कहबे किंतु काहारी को देखि पारु नाहंती खाली अनंत महाराज को। काहारी धारणा नाही जे अनंत महाराज शेक्सपियर विषय रे कहबे। जा भी हो गोटे परे गोटे प्रवचक कहि चालिले, बड़ बड़ पंडित माने कहि सारिले, साधु सन्यासी माने कहि सारिले। जेतेबेले सत्संग तरफरु डाकरा हला अनंत महाराज उठिले स्टेज ऊपर को एवं समस्त को समय दिया हेते 5-5 मिनिट एवं अनंत महाराज जेतेबेले आरंभ कले आधा घंटा स्पीच देइछथि शेक्सपियर विषय रे। जेतेबेले सरी गला सेतेबेले प्रोफेसर पचारुछथि आपण एते अजणा कथा शेक्सपियर विषय रे जानिले केमिति।
ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ସେକ୍ସପିୟର କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତ ଯିଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେକ୍ସପିୟର କୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ବି ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରେ ତାହେଲେ ଏଇ ଅଜଣା କଥା ମୁଁ ଜାଣିବି ନୁହେଁ ତ ଆଉ କିଏ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଆସେ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ କଙ୍କର ଦିବାଚାଳ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘେତ କିରି ଜତ୍ପ୍ରୀତା ପରମାନନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ମାଧବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ ଆଜିର ଡେଟରେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଆମେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛେ ବହୁତ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ସବୁ ଧନୀ ଲୋକ ଗୁଡାକ ମୁଁ କହିଲି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ କେହି ଧନୀ ନୁହେଁ ଧନୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିକିନା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆସିଛି ତେଣୁ ତ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଧରିକିନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କଣ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ଗୀତାରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯିଏ ମତେ ନ ଦେଇ ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ବିଷ୍ଠା ଗ୍ରହଣ କରେ ଚରର ଭକ୍ଷଣ କରେ ଆମେ କଣ ଚୋରି କରି ଖାଉଛେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନାହିଁ ଆମେ କଣ ଚୋରି କରି ଭକ୍ଷଣ କରୁଛେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଣ କଲେ ଏଇ ପବନ ପବନ ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପଇସା ଦଉଛେ କି କେବେ ନୁହେଁ ଆଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛେ କି ନାଇଁ ଜଳ ପବନ ବାୟୁ ପୃଥିବୀ ଯାହା ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିଛେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛେ ସେ ପୃଥିବୀଟା ବି ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କର ତା ଭଡା ଘରେ ଆମେ ଅଛେ ତା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାୟାର ମମତାରେ ଫସି ଯାଇଛେ ଏଇଟା ମୋର ଛୁଆ ଏଇଟା ମୋର ପିଲା ଏଇଟା ମୋର ଘର ଏଇଟା ଟଙ୍କା ପଇସା କେହି ଆମ ସହିତ ଯିବେ ନାହିଁ ଯିବା ତ ସେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ମୁଁ ତ ତତେ ପଠେଇଥିଲି କଣ କାମ କରି ଆସିଛୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଆମେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏଇ ଛୁଆ ପିଲା ଘର ସଂସାରରେ ମୋର ସମୟ ଚାଲିଗଲା ତମ ପାଇଁ ସମୟ କାହିଁ এই তো আমার জীবন এইটা হচ্ছে আমার জীবন সেইদিন শিব এবং পার্বতী বসিথাନ୍ତି মোর প্রশ্ন হলা গুরু গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা আছে কি শাস্ত্র মতরে আপনাকে কইবি যে গুরু গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা আছে যে গুরু গ্রহণ করে না সে যেতে দেবাদেবী পূজা করু তা হাতରୁ কেবে ବି দেবতা মানে পাଆନ୍ତି নাই এই সৃষ্টিরে সমস্তে তাঙ্কর যে চোর বদমাশ ডকাই যে দীক্ষা নেইছি ন নেইছি সমস্তে সেই তাঙ্কর কিন্তু ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅମାନି ପିଲା ବାପର ଯେମିତି 4ଟା 5ଟା ପିଲା ଥାନ୍ତି ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟପ ଚରିତ୍ର ହିଁ ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ବାପ ଭଳିଆ ତା ସେ ପିଲାଟା ହେଇନାହିଁ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଖରାପ ପିଲା ତା ବାପର ସେଇ ଭଳିଆ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂଜା କେବେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଦିନ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବସିଥାନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀକୁ ପୂଜା କରୁଛି କାହାକୁ ପୂଜା କଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇବେ 33 କୋଟି ମାନେ 33 ଜଣ 33 ପ୍ରକାର 12 ଜଣ ଆଦିତ୍ୟ 11 ଜଣ ବସୁ ପଞ୍ଚଭୂତ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବରୁଣ ମାନେ ଏଇ 33 ଜଣ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇବେ କେମିତି 33 କୋଟି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ କଣ କହିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆମେ এটা ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମୁଖସ୍ଥ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ମିନିଂଟା ବୁଝି ପାରୁନା ସେଇଠି କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁରୁର୍ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁର୍ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ଏଇ ସମଷ୍ଟିର ସମସ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ এই ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ସମର୍ପିତ ଦେବା ବାସ୍ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ତାହେଲେ এই বিশ্ব ব্রহ্মাଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପାଇଯିବେ সেই গুরু গীতারে লেখা হয়েছে প্রশ্ন করুଛନ୍ତି পার্বতী প্রভু এইটা তো জানিগলি যে গুরুଙ୍କୁ ପୂଜା কলে 33 কোটি দেবাদেবী ପୂଜା পাইଯିବେ কিন্তু মଣିষ কাহার মন্ত্র জপ করিব শাস্ত্ରରେ লেখা হয়েছে গুরু গীতারে ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟମ୍ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟମ୍ ଗୀତାରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟମ୍ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟମ୍ ଗୁରୁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଜପ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାକି ଠାକୁର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟା ରାଧା ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି এটা ଆଜି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବି ଜପ କରନ୍ତି ନା ରାଧା ନାମ ଆଜି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେଇଟା ଜପ କରନ୍ତି ଠାକୁର 138 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ସେ ରାଧା ନାମଟି ଜପ କରୁଥିଲେ ରାଧା ସହିତ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର ଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ କହିବା କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କରିବା ଜଣେ ଯୁକ୍ତି କରିବ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବେ କଣ ସେଟା ଫାଇଦା ହବ ନାହିଁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ 200 mg ର ପାରାସିଟାମଲ ଥିଲା कोरोना समय 650 mg 200 mg रे खाइले पारासिटामल मरिबा ना बचिबा निजे चिंता करंतु तारे काहे की प्रभु आछंती से कच्छप अवतार मत्स्य अवतार नृसिंह अवतार राम अवतार कृष्ण अवतार जीसु मोहम्मद पर आसीबार कारण कोन से गीता रे क्लियर कर देले कोन क्लियर कले
जे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मा सुजामं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। कृष्ण कौन कहले जेतेबेले जेतेबेले ग्लानि हबो मु आसीबी मना कले कि कृष्ण मना करछथि गीतारे जे मु आसीबिनी बोली करी तने क्लियर कर देले जे आज कोन ग्लानि नाही आज परिवार रे विशृंखल पिता पुत्र रो संपर्क भलो नाही स्वामी स्त्री रो संपर्क भलो नाही एवं एई जो पड़ा पड़ोसी सहित संपर्क भलो नाही केते ग्लानि ही जायछि जे जा स्वार्थ रे आमे बंचिछे आमे भाबुछे ए टंका होउछि भगवान ठु भी श्रेष्ठ आमे सेई भलिया चालिछे भगवान को गौण करिकिना आमे हमर निज इच्छा अनुसार चालिछे ताले चिंता करंतु तापरे पार्वती प्रश्न करूछन्ती जे प्रभु मु तो जानि गली कहार मंत्र जप करिवो किंतु मनीष कहा को पूजा करिवो गुरु गीता रे लिखा आइछि पूज्यम गुरु पादम सेटे गणेश पाद लिखा हलानी सरस्वती पाद लिखा हलानी दुर्गा पाद तो कहीं लिखा हलानी स्वयं नारायण जे सृष्टिकर्ता से लिखि देले जे गुरुंकर पाद जदि पूजा करो ताने समस्त देवा देवी पाई जिवे केते गुरुत्वपूर्ण शास्त्र मत रे अछि पुणी प्रश्न करछन्ती पार्वती जे कहा को ध्यान करिवो मनीष गुरु गीता रे लिखा आइछि ध्यानं मूल्यम गुरु मूर्ति कहार मूर्ति को ध्यान करबा कथा कहैछि गुरुंकर मूर्ति को ताने आमे जो चक्रपट नाम करछे ता भीतर कहार मूर्ति अछि गुरुंकर अछि सत्संग कोनोसी अलगा संस्था नहे सत्संग पूरा सनातन धर्म को यदि पालन करे से होजति सत्संगी माने पूरा नीट एंड क्लीन पूरा परिष्कार भाबरे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कोनोसी एपटु सेपटु किछि जिंस देई नांती प्रत्येकटी शास्त्र सम्मत प्रत्येकटी शास्त्र वेद वेदांत शास्त्र नु ही देइछन्ती एपटु सेपटु किछि नै पुणी साइंस प्रूफ माने विज्ञान सम्मत प्रत्येकटी जिनिस पुणी पार्वती प्रश्न करूछन्ती प्रभु एइटा तो जानि गले जे काहा को पूजा कले 33 कोटी देवा देवी पूजा पाई जिवे काहार मंत्र जप करिवा कथा काहा को पूजा करिवा कथा एवं काहा को ध्यान करिवा किंतु आपण भी तो श्रेष्ठ आपण कर भी तो शिष्य अछंती यदि आपण कर शिष्य माने मृत्यु होंती ताने से माने जिवे कुआडे से कहले शिव लोक को आसीबे एतु शिवं को प्रश्न करछन्ती पार्वती यदि तांकर भक्त माने मृत्यु हेबे से माने शिव लोक को जिवे किंतु प्रभु मोक्ष पाइबे केमिति यदि मोक्ष दरकार ताने विष्णु को आराधना दरकार शिवं को आराधना करे मोक्ष मिले ना ताने मोक्ष मूल्यम गुरु कृपा गुरु गीता रे लिखा आइछि कोन लिखा आइछि मोक्ष मूल्यम गुरु कृपा गुरुंकर यदि कृपा हुए ताले आमे मोक्ष पाइबा कृपा माने करे पावा आचरण रे करबा कथा को आइछि भागवत पुराण वेद वेदांत पढ़ी मुखस्थ कर देले किछि लाभ होबो नै यदि रामंक चरित्र आम भितरे न देखा जाय ताने किछि लाभ होबो नै सेटा होछि करे पावा माने आचरण रे करबा कथा को आइछि आमे गणेशंकर आचरण नै किंतु गणेशंकर पूजा करे आजि रो तो पूजा विकृत होई जाइछि आमे गणेशंको सिनेमा गीत सुनाउछे डिस्को डांस मारुछे भसाणी दिन मद खाई करी पूरा उदंड कर दउछे आ एई माने होउछथि आजि कार भक्त हनुमान को जने भक्त माने हनुमान को भक्त थान जो माने से माने मुंडो रे गुटे पट्टी बांध देबे झंडा करी के ना हनुमान जते बेले हमर झंडा उठे से माने गाड़ी रे पूरा टाउन टा बुली देबे किंतु हनुमान को विषय रे जदी गुटे प्रश्न पचार दिया जे तार किछि ज्ञान नथिबो आज एई भलिया भक्त सब मिलुछन्ती ठक भक्त सेति पई सत्यानुसरण रे ठाकुर लेखि देले साधु साज नाही साधु हेबा को चेष्टा करो ठाकुर केते सुंदर कथाटा कहि देले ताने एई जो गुरु किए बारंबार हे गिरि आछथि तार भी तो प्रमाण दरकार जे शिव आछथि ना ब्रह्मा आछथि ना विष्णु आछथि सेई दिन महाभारत युद्ध चली थाई स्वयं प्रभु श्री कृष्ण सेई दिन कोन करूछथि जे गीतार ज्ञान दउछन्ति अर्जुन को किंतु अर्जुन को मुंड भितरे पशु नै से गीता ज्ञान मुंड भितरे पशु नै सेते बेले स्वयं प्रभु श्री कृष्ण कहउछथि जे अर्जुन तू जा गुरु ग्रहण करिवु जेते पर्यंत गुरु ग्रहण करिवु नै तोर सद ज्ञान आसीबो नै तेनु जा तू गुरु ग्रहण करिवु से कहले प्रभु तमे तो मते दीक्षा दे पारिबो तमे दीक्षा दउनो कहले ना मु दीक्षा दिए ना ब्रह्म मुहूर्त रे प्रथमे जहार मुख दर्शन करिवो से ही तुमको दीक्षा देबे गले अर्जुन युद्ध शिविर रे रहिले एवं युद्ध शिविर रे रही सारिला परे जेते बेले सकाळ उठुचंदी जणे मुची को दर्शन हे गला जेते बेले मुची को जण को दर्शन हे गला से आश्चर्य होउजदी कहले मुचीटा तो मोर वर्ण अपेक्षा बहुत नीच मोर गुरु कोणी मुचीटा हो मु तो राजघर रो पिला मु कोणी मुचीटा तू दीक्षा नेबी ना नेबी नहीं किंतु प्रभु कहिसथि नेबा पे पड़िबो जार प्रथम मुख दर्शन हबो से कोन कले से मुचीटा को आनी के ना गुडी युद्ध शिविर रे बंदी करि के ना रखि देले गले प्रभु स्वयं प्रभु श्री कृष्ण को पाखो को जाई के ना कहले प्रभु सकाळु जते बेले मु उठिली गुडी मुची को दर्शन करली मु कोन ताटू दीक्षा नेबी मोर वर्ण होउची उच्च मु काहे कि मु ता पाखरु दीक्षा नेबी कहले से कोठी अछंती प्रभु पचारुछंती
କହିଲେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଶିବିରରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିନା ରଖିଛି। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଶିବିର ପାଖକୁ 2 ଜଣ ଯାକ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯୁଦ୍ଧ ଶିବିର ଖୋଲ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଶିବିର ଅର୍ଜୁନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। କାହାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ? ଓಂ ବିଷ୍ଣୁବାୟ ନମଃ। କାହାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। ତାହେଲେ ଗୁରୁ ବାରମ୍ବାର କିଏ ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ? ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବାରମ୍ବାର 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 ହେଇକିନା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥା କହୁଛି, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଏ, ଆଜି ତ ତାକୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ବି କରିছে। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କେଷ୍ଟଦା 12 ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସିଭି ରମଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ। ସେଇଭଳିଆ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଡବଲ MA 16ଟା ବିଷୟରେ ପଢେଇ ପାରୁଥିଲେ। ତାକୁ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଣ୍ଡିତ ହରେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜର ହରେଇବା ପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମହାଭାରତର ଅନୁଶାସନ ପର୍ବରେ 758 ନମ୍ବରରେ ପେଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଛନ୍ତି ଅନୁକୂଳ ନାମ ଧରିକିନା ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ କିନ୍ନର ପିଶାଚ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ମଣିଷ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଏଗୁଡା ତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ମାଳିକାରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ 600 ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି 90H ପେଜରେ। ଆପଣ ମୁଁ ପେଜ ୱାଇଜ କହିଦଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନିଜେ ବହିରେ। ଏଗୁଡାକ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଯୋଉ କେସେଟ ବାଜୁଛି ସେଇଠି ବି ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ କଣ ଦରକାର ଯେ ସ୍ୱୟଂ ସିଏ ନାରାୟଣ ବୋଲିକିନା? ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଦୁଃଖଟାକୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଚଳଣିରେ ଯିଏ ଚଳେ ସିଏ ହିଁ ବଞ୍ଚି ରୁହେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କୌଣସି ଗୋଟେ ଚଳଣିର ନୁହେଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଆସିବା, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇବା, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ନାଚିବା କୁଦିବା ପଳେଇବା, କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ରିୟା ଯଦି ନିଜ ଆଚରଣରେ ନ ଆସେ ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ଲାଗୁଥିବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବା, ପୁଅ ତୁମ କଥା ମାନୁ ନଥିବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବା, ଲାଭ କଣ? ଆମେ ଏଇଠୁ ଶିଖିବେ କଣ? ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛେ, ଏଟା ହଉଛି ମ୍ୟାନ ମେକିଂ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆମେ ଯେମିତି ପିଲାକୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପଠାଉଛେ ଡେଲି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେଇଥିପାଇଁ ଡେଲି ଆସିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମିସ୍ କରେ ଦେଖିବେ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଫାଙ୍କ ପଡିଯିବ। ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ସିଏ କେମିତି ଭଜନ ଗାଇଲା, କେମିତି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କେତେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଆସୁଛେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଖକୁ ଆସୁନୁ। ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ଏଠି ଜୀବନ୍ତ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମର ଆଦର୍ଶ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ନବୀନ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାର ବି ଚଳଣିରେ କିଛି ଖରାପ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା କଥାରେ ଯଦି ଚାଲିବ ଝୁଣ୍ଟି ହେଇକିରି ମରିବ। ଯଦି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାରେ ଚାଲିବ, ତାଙ୍କ ଚଳଣିରେ ଚାଲିବ, ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହିଁ ଉନ୍ନତି। ତାହେଲେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କର ଚଳଣିରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା ନାହିଁ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚଳଣି, ଏଇ ଯୋଉ ନାମ, ମୁଁ ଯଦି ରାଧା ନାମ କଥା କହୁଥିଲି, ଏଇ ନାମର ମହତ୍ଵ ବି ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏତେ ଦଉନା। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟା କରି, ଯେମିତି ଏଠି ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ, ଏଇ ଛୋଟ କଥାଟା କାହିଁକି କହୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବା। କେହି ମା ପେଟରୁ ଶିଖନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ନା କେହି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବତେଇବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଶିଖିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବା, ଘରେ କ୍ଷୀର ଆଣିବା, କ୍ଷୀର ଆଣିକିନା ଚିନି ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଚିପିଡ଼ିକିନା ଛେନା ତିଆରି କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା। ସେଇଟା ଲଗେଇଲା ସମୟରେ ନିଜେ ମା ମୁହଁରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ବଢିଆ ସେ ବନେଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭୋଗଟା ହେଇପାରିବ। ଆମେ ନେଇ ଆସୁଛେ ପେଡା, ନେଇ ଆସୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା, ସେ ଯିଏ ତିଆରି କରିଥିବ ସେ ପିଚାରେ ହାତ ଦେଇଥିବ, ନାକରେ ମୁହଁ ଦେଇଥିବ, ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା ଆଣିକିରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛେ। ସେଇଟା କଣ ପବିତ୍ରତା? ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ଏଇ ଯୋଉ ଚଟଟା ପଡିଥିଲା ଏହା ସହିତ ମିଶିକିନା, କାହିଁକି ଏଇ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡାକ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି, ଜାଣିବା ଦରକାର। ଠାକୁର ପୁରା ସେପାରେଟ ବସିବେ। ମୁଁ ଝାଡା ଫେରିକିନା ଏଇ ଲୁଗାଟା କାଚି ନାହିଁ, ଆସିକିନା ଠାକୁରଙ୍କ ଲୁଗା ସହିତ ଟାଚ୍ ହେଇକରି ବସିଗଲି। ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଅପବିତ୍ର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍ପର୍ଶ ହେଲି, ଏଇଟା ପୁରା ଛୁଆଁ ହେଇଗଲା, ଅଶୁଚି ହେଇଗଲା। ମା ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିବ, ଆମେ ତ କେହି ଜାଣିନି, କାହାକୁ ପଚାରୁଛେ କି? ସିଏ ବି ଆସିକରି ଏଠି ବସି ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଟାଚ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା, ହଁ କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେପାରେଟ ପୁରା ବସେଇବା। କେବେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଆସନ, ଏଇ ଯୋଉ ଏଗୁଡାକରେ କିଏ ମାଂସ ଖାଇଥିବ, କିଏ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଏଠି ପଡିଥିବ, ଏଗୁଡା ତ ଆମେ ଭଡାରେ ଆଣିଛେ ନା, ଆମେ ତ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ସେପାରେଟ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଆମ ମନଟା ବି ପବିତ୍ର ରହିବ, ଆଉ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହବ। ଆମେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଶିଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତ ମୁଖର ହବ।
आमे जदि अभ्यासगत करबा नै ताहले एगुडा को हमर विकृति चरित हबो हमर चिंतन कर्म जेमिति हबो हमर जीवनटा से भलिया हेइ उठिबो। तो ए जो नाम रो महत्व आमे जानिबा दरकार। ठाकुर जो राधा नामटा दैछथि श्रीपति मंडल दा से टिपो वाला लोक पाठ पढी नांती ठाकुर को जने परम भक्त 3 वर्ष हलानी दीक्षा नै छथि जेतेबेले 3 वर्ष हलानी दीक्षा नै छथि दीक्षा नै सारिला परे से प्रत्येक मास सत्संग करंती जेतेबेले सत्संग करंती तांको भाई माने बहुत चिडंती तांको भाई माने कहंती जे हमर तो कुल गुरु अछंती तू गुडे कोना को गुरु रो दीक्षा नै जैछु हम कुल गुरु तो तू मानुनु तू कुल गुरु रो दीक्षा ने नले तते घरु बाहर कर दबा एई भलिया ताको प्रत्येक दिन किछि ना किछि गाली दियंती दिने एमिति हिची जे तांकर कुल गुरु आछंती किंतु श्रीपति मंडल दा ताको प्रणाम करिया पई जाई नाहंती एवं से ठाकुरन को पाखरे नाम ध्यान करूछंती ए नाम ध्यान करूथवा समय ताको भाई माने चिडी गले कहले आम घरे तू गुडे कलंक अछु तू गुडे पूरा बदमाश पिलाटा हमर आज गुरु आछंती तार आमे पाद धोइलु पादर पानी पीलु ताको चूड़ा चावल लुगा पटा देलु तू किंतु टिके भी जाउलु ताको प्रणाम करिया पई तो भीषण गाड़ी देले एवं कहले आज तू बाहर घरु ताको बाहर कर देले घरु एवं कहले सेठी जा कुडिया घर तो पई बनै दउछु तू सेठी रहिबु झाटी माटी रो गुडे कुडिया घर बनेले गां बाहर कर देले ताको एवं कहले तू गां दांड देई केबे आसीबु नै श्रीपति मंडल दा निरुपाय गां बाहर रहिले बिलो बिलो देई जुआडे जीवा आसवा करंती किंतु से रास्ता रे भाई मान को घर देई आउ जानती नै दिनकर घटना आइछि गां रे टिके काम पड़ी गला से दिन श्रीपति मंडल दा जेतेबेले जाउछंती जाउथबा समय रे से दिन तांको वंशर भाई माने कुल गुरु रो सेवा करूछंती से वर्ष रे 4 थर 3 थर 4 थर आसंती कुल गुरु जेतेबेले सेवा करूछंती सेही समय रे तांको बड़ भाई जेतेबेले बाहर को बाहरछंती देखि दैछंती श्रीपति मंडल ताको भीषण रागिछंती कहछंती आज हमर कुल गुरु आछंती तते आ को दिन मिलिलानी तते आज आसीबा पे पड़िला आ तू एई जो रास्ता रे जाउची तोर तो गुरु जीवन रे तो घर को आसुनांती तू तो प्रत्येक मास सत्संग करूछु किंतु देखिला बेले आज हम गुरु आछते तू गुडे असुख नियाटा तू आसी करी रास्ता रे पळै जेछु तते पिटी भी गोड़ हाथ भांगी देबी जानछु ना भीषण गाली दैछंती एवं से कांदी छथि श्रीपति मंडल दा आ गोटे कथा ताको हार्ट रे बाधी जाईछि कहछि जे ताको भाई जो कहले जे तो गुरु तो जीवन रे तो घर को आसी नांती प्रत्येक मास सत्संग करूछु किंतु हमर कुल गुरु देख वर्ष रे 3 थर 4 थर आछंती तू गुडे पापीटा सेहिति पई तो घर को तो गुरु आसु नांती एई कथाटा श्रीपति मंडल दा को कष्ट लागि जाईछि सीधा पळेले पावना हिमायतपुर कहला आज ठाकुर को प्रश्न करिवि मु तो 3 वर्ष हलानी सत्संग करछि मो घर को आपण काहे के आसु नांती गले पावना हिमायतपुर देखिले ठाकुर को पाखरे बहुत भिड़ होईछि प्रणाम कले प्रणाम करी बसी छथि ठाकुर तो अंतर्यामी परम पुरुष पुरुषोत्तम संगे संग डाकी पकेले ए श्रीपति कोन हला रे कहले ठाकुर मो भाई माने मते बहुत गाली दियंती झगड़ा करंती पिटिबा पई भी हाथ उठांती कहले काहे कि रे कहछि ठाकुर मु तो प्रत्येक मास सत्संग करूछि आपण तो केबे मो घर को जाई नांती 3 वर्ष हलानी दीक्षा नेलेनी किंतु हमर भाई मानकर कुल गुरु प्रत्येक वर्ष 3 थर 4 थर आसुचंती ठाकुर संगे संग चट करी कहि पकेले कहले श्रीपति ए जे शुक्रवार सत्संग करिथलु पेडा भोग देइथलु खजुरी भोग देइथलु बातासा भोग देइथलु मु खाइछि आश्चर्य गले श्रीपति मंडल दा ताको आखिरु लुह गडी गला भोग होई के कांदी पकेले ठाकुर मो घर को आपण जाइथले मु अधमा जानि पालेनी मु मूर्ख जानि पालेनी पुनी ठाकुर कहउछथि तू जो पोइडटा देइथलु मो पाखरे पोइडटा काटी नथिलु मु पी पालेनी जानिछु ना मोर बहुत आशा थिला रे एथरे जेतले पोइड देबु ना ता मुहटा को काटी देबु प्लेट गुटे ढंकेई देबु मु से पोइड पानी पी गिरी आसीबी ताले श्रीपति तो घर को प्रत्येक मास जीबी ना वर्ष रे थरे जीबी रे श्रीपति मंडल दा भोग होई के काजरी ठाकुर आपण प्रत्येक मास आसंदु मु सेइटा ही चाहे पुनी ठाकुर प्रश्न करछथि श्रीपति मंडल दा को कहले श्रीपति तू केते बेले इष्टबुद्धि दउ रे कहले ठाकुर मु प्रतुषरु इष्टबुद्धि दिए तू जेते बेले इष्टबुद्धि दउ तो घर को मु जाए तो हाथरु भोग ग्रहण करे तते प्राण भरी करी देखे रे एवं तो छुआ पिला मानकु देखे तापरे मु आसे ताहले तो घर को प्रत्येक दिन जीबी ना वर्ष रे थरे जीबी श्रीपति मंडल दा भव होई के कांदु छ देबो ए उत्तर देई पारु नाहंती कहछि ठाकुर मो घर को आपण प्रत्येक दिन आसंतु पुनी ठाकुर कहउछथि जे मु गुटे बाणी देइछि तोर मने अछि बोले ठाकुर को बाणी उसाई निसाई मंत्र साधन चला फेराय जब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराई तो बोले ठाकुर एटा मु जानि छि किंतु नामटा मो सब बेले बाहर नै केते बेले मने पड़ले मु टिके नामटा नै बोले श्रीपति तू जदी 24 घंटा नाम करिवु चालिबा खाइबा बोलिबा गाड़ी चलेबा सब बेले जदी नामटा जप करथु ना तो सहित सदा सर्वदा थिबी रे ताहले तो सहित सदा सर्वदा थिबी ना वर्ष रे थरे तो घर को जीबी बोले ठाकुर आपण सब बेले मो सहित थांतु
ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇ ନାମର ମହତ୍ଵ କେତେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାମଟା ହିଁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ କଳୁଷ କାଳିମା ଗୁଡାକ ପଶିଯାଏ। ଏଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ବି ହେଇଯାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଟେନସନ ହେଇଯାଏ, ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦଉ, ଏଇଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ତାର କାରଣ ହଉଛି କଣ? ଆମେ ନାମ ହିଁ କରୁନା। ଆମେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଫାଙ୍କୁଛେ, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଫାଙ୍କୁଛେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଠାକୁର ବିଧାନ ଦେଇଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ବିଧାନ ଦେଲେ, ଆଚରଣ କରି ଦେଖେଇଲେ। ଶିଶୁ ଠାକୁର ବି ଆସିକିନା ବିଧାନ ଦେଲେ, ଆଚରଣ କରି ଦେଖେଇଲେ। କାହାରିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଏଟା ତୁ କର ବୋଲିକିନା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱାର୍ଡ କୁ ନେଇକରି ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ସେଇ ଆଚରଣ ଗୁଡାକ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ନ ଫୁଟେଇବା କିଛି ଲାଭ ହବନି, କିଛି ବି ଲାଭ ହବନି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଠାକୁର ପରିବାର ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ରହିବେ କଣ ରହିବେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ପରିବାର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯାଉଛନ୍ତି, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବିଙ୍କିଦା ଯାଉଛନ୍ତି, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ସିପାହୀଦା ଯାଉଛନ୍ତି, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ସୁଭଦ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯିବେ। ଏଇଭଳିଆ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦା ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ, ହେଇପାରେ ଏଠିକୁ ବି କୋଉ ଦିନ ଠିଆ ହେଇଯିବେ। ତା ପାଇଁ ତ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ରହିବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ହେଇକରି ରହିଥିବା ଦରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ ଦୟା ତାଙ୍କର ଆସିଯିବ କହିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ପରିବାର ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତ। ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଭଟକି ଯାଉଛେ, ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୁରୁ ପରିବାର ବାରମ୍ବାର ଆମ ଇଲାକାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସି ଯାଉଛି, ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛେ ଯେ ମୋ ପୁଅଟାର ଦେହ ଖରାପ, ତାର ଟିକେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, କାର ଜଣ୍ଡିସ ହେଇଛି, କାର ଟ୍ୟୁମର ହେଇଛି, କାର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ହଉଛି, ଆମେ ଯାଇକରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛେ। ଏଇ ଯୋଉ ନାମର ମହତ୍ଵ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ନାମର ମହତ୍ଵ ଆମେ ବୁଝି ପାରୁନା। ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଅକ୍ଷର ନାମ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଭିତରେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ନା। ଆମ ଭିତରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା ଯେ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଫଟୋ ଭାବୁଛେ, ଆମେ କେମିତି ବସିବା, କେମିତି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଆମେ ଏଇଠୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅଧାରୁ ଉଠିକିନା ପଳେଇବେ। ମାନେ ସେତିକିଟା ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ଯେ ଏଠି ଠାକୁର ବିରାଜମାନ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କେମିତି ବସିବି, କଣ କରିବି, ଏତିକିଟା ବି ଆମ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଉଠିକିନା ଯିବି, ଯେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିକିନା ଯିବି ଯେ ଦାଦା ମୁଁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମାନେ କାହାରିକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା କାହିଁକି କହୁଛି, ଏଟା ହଉଛି ଡିସିପ୍ଲିନ। ଏଟା ହଉଛି ଡିସିପ୍ଲିନ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ, ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡାକ ଆମକୁ ଶିଖିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବା। ଏକା ଦିନରେ ଶିଖି ହୁଏ ନା, ଆରାମସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ଗୋଟେ ଦିନରେ ବି ଏଗୁଡାକ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହବ ନା। ଯଦି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ହବନି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାମର କଥା ଆଉ ଟିକେ କହିବି। ଯୋଉ ନିବେଦନ କଥା ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ, ଯେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ସାଧକ ସିଦ୍ଧ ମଣିଷ ଥିଲେ, ବହୁତ ଋଷି ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ, ସେ ଗୁରୁଗିରି ଛାଡିକିନା ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ବଡ ସାଧକ। ସେ ସାଧନା ଏତେ କରୁଥିଲେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କି ଦିନ ଦିନ ଧରିକରି ସାଧନା କରୁଥିଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଝିଅଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାତିଙ୍କର ଦେହ ଭୀଷଣ ଅସୁସ୍ଥ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାତିରେ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ, ଖଟରେ ପଡି ରହିଛି, ଆଉ ଠୋପେ ଠୋପେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଣି ତା ମୁହଁରେ ଦଉଛି। ସେ ଦେଖିକରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ ନିବେଦନ କଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାଇଁ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାଗି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଖାଲି ନିବେଦନ ନିବେଦନ ନିବେଦନ, ଏଇ ନାମର କଣ ମହତ୍ଵ କିଛି ନାହିଁ? ଠାକୁର ଯୋଉ 4ଟି ଅକ୍ଷର ନାମଟି ଦେଲେ, ୟାର କଣ କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ନିବେଦନ କଲି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ପୁଅର କଥା ଟିକେ କହିବେ, ବାପା ମତେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ। କେତେ ଲୋକ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅର କଥାଟା ନିବେଦନ କରିଦେଲେ କଣ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ? ପଳେଇ ଆସିଲେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାରାଜ ହେଇଗଲେ ଏ କଥାକୁ ନେଇ। ତ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଆସି ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ବସିଥିବା ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି କିଶୋରୀ ମୋହନ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଏଇ କିଶୋରୀ ଶୁଣ। କିଶୋରୀ ମୋହନ ଆସିଲେ, କେବେ ବହୁତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଦୌଡ଼ିକିନା ଆସି କହିଲେ, ଦାଦା କଣ କହୁଛୁ? ସେ କହିଲେ ମୋ ଝିଅର ଏଇ ଠାକୁର ଦେଇଥିବା ନାମ ପ୍ରତି ତାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତୁ ଟିକେ ଯିବୁ ଯା, ତୋର ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେଇକିନା, ଏବଂ ସେଇଠି ଯାଇ ତା ଖଟ ଧରିକିରି ନାମ କରିବୁ। ମୋ ନାତିର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ, ଏବଂ 3 ଘଣ୍ଟା ନାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ଗଲେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ। ଯାଇକିନା ଖଟରେ ଶୋଇଥିବା ପିଲାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ନାମ କଲେ।
ବହୁତ ନାମ ଗଲେ ନାମ କରୁ 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 3 ଘଣ୍ଟା ପାରେଇ ଗଲା ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କିଶୋରୀ ମୋହନଙ୍କର। କିଶୋରୀ ମୋହନ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଥକିକିନା ବସି ପଡିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଶୋରୀ ମୋହନ ତାଙ୍କର ମୃଦଙ୍ଗ ଆଉ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନା। ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେ ପିଲାଟି ବସି ଉଠିଛି, କହୁଛି ମା ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା, ଆସିକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ତ ପୁରା ସୁସ୍ଥ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗୁଛି। କହିଲେ ବାପା ତତେ କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି? ଯାହା ଖାଇବା କଥା ସେ ନେଇକିରି ଆସିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ନାମର ମହତ୍ଵଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା। ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ସବୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କୁହେ ନାମର ମହତ୍ଵ କଥା କୁହେ, ସବୁବେଳେ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ବାହାରି ଯିବ। ଠାକୁର ଯୋଉ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡିଟେସନ। ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କିଛି ବି ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରେ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ, ସେଇଟା ହଉଛି ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଡିପି ୱାର୍କ। ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଅଛି ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ରହିବା ପାଇଁ ସେତିକି ବିଧାନ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡା କୌଣସି ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠୁଛେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଲାଭ କଣ? ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡିଟେସନ। ସବୁ এইগুড়াক ପାଇଁ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡିଟେସନ ସେଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡା 3000, 5000, 7000 ବି ମାସରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର ଦୟା କରି ଫ୍ରିରେ ଆମକୁ ଦେଲେ, ଆମେ ସେଗୁଡାକ କରୁନା। ଆମେ ସେଇ ମେଡିଟେସନ ଗୁଡାକ ଆମେ କରୁନା। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଲାଭ କଣ? ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠନ୍ତି ନାହିଁ, এই 7ଟା 8ଟା ବେଳେ ଉଠନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିବେ କୌଣସି କାମରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗେ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଧରା କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ତାପରେ ଆମର କାମ କଣ? ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ କଣ ଲାଭ ଅଛି? এই 9-10 କ୍ଲାସର ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ କଣ ବେନିଫିଟ ଅଛି? এই ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଏବଂ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ ଏବଂ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ମେଲାଟୋନିନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ଏବଂ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ 9 ପ୍ରକାର ରସ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରିତ ହବ এই ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡାକ ଦୁର୍ବଳ ହବନି, ଆଖି ପାୱାର 40 ବର୍ଷ ପରେ ବି କମିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ରେନ ସେଲ ଡେଭଲପ ହବ। এই ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୋଟର ନର୍ଭ ସେନ୍ସରୀ ନର୍ଭ ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ଡେଭଲପ ହବ। ମୋଟର ନର୍ଭ ସେନ୍ସରୀ ନର୍ଭ ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ଆସେ। ସେନ୍ସରୀ ନର୍ଭ କଣ? ସେନ୍ସରୀ ନର୍ଭ ଦେଖିବେ ମଲଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲାବେଳେ କବାଟ ଗୁଡାକ ଅଟୋମେଟିକ ଖୋଲି ଯାଏ, ସେଟା ସେନ୍ସର ଲାଗିଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ବଡିରେ ବି ସେନ୍ସର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଶାଟା ବସେ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି, କେମିତି ଜାଣିପାରନ୍ତି? ବଡିରେ ସେନ୍ସର ଅଛି। ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି? ମୋଟର ନର୍ଭ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚଟ କରି ମାରିଦିଅନ୍ତି, ମଶାଟା ମରିଯାଏ। ତାହେଲେ ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, ମୁଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା এই ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଏ, ବ୍ରେନ ସେଲ ଡେଭଲପ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ এই ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପଣ ଯଦି ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କେତେ ବେନିଫିଟ ଅଛି। ଗୋଟେ 3-4ଟା ମୁଁ କଥା କହିଲି, କମ ସେ କମ 40-50 ଟାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ ଅଛି ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଆମେ ଭାବୁ ବୋଧେ ଏଗୁଡ଼ା ଠାକୁରଙ୍କର କାମ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ଠାକୁରଙ୍କର କାମ, ଆଉ এই ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କର କାମ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଓಂ ବ୍ରହ୍ମ ପରବ୍ରହ୍ମ କୁଳମାଳିକ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଦୟାଳଙ୍କ ଚରଣେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବା? ଶତଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ। এইটা କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶତଅନୁଜ୍ଞା କଣ? ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ, ମୁଁ ଅମାନି, ମୁଁ କ୍ରୋଧ କରିବି ନାହିଁ, ଅମାନି ହେବି ନାହିଁ। এইটা କଣ କରେ? ଦିନଟାରେ 3 ଥର କରିବା ଦରକାର। এইটা কলে কোন হবে? 6টা রিপু কন্ট্রোল हुए, কাম ক্রোধ মোহ মদ মাশ্চর্য। তাহলে এইটা যেতেବେଳେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସଗତ କରିବା, ଦେଖିବେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ, ରାଗ ଭାବଟା କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ এটা କରୁନା, ଆମେ ଭାବୁ ଯେ এটা ଠାକୁରଙ୍କର କାମ। ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ପାଳନ କରିବ, ମେଡିଟେସନଟାକୁ ପାଳନ କରିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ତିନିଟା ଯାକ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମେଡିଟେସନ ସେଣ୍ଟର ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ବଡିଟା ଫୁଲି ଯାଉଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଡାମ୍ବଲ ଟେକୁଛନ୍ତି, ସେ ଖାଲି ବଡିଟା ଫୁଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନଟା ପାଳନ କଲେ ଆପଣ ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ତିନିଟା ଯାକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଗୁଡାକ କରୁନା। ଫ୍ରିରେ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଉନାହାନ୍ତି ତା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନା। ଶତଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରି ସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବେ? ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି 5ଟା ମହାଯଜ୍ଞ, ଦେବଯଜ୍ଞ, ଋଷି ଯଜ୍ଞ, ପିତୃ ମାତୃ ଯଜ୍ଞ, ଭୂଯଜ୍ଞ ଏବଂ ନୃଯଜ୍ଞ। ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ସର୍ଟଲି ମୁଁ କହି ଦଉଛେ। ଦେବଯଜ୍ଞ କଣ? ଦେବଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଆମେ ହଉଛି ଯୋଉ ଆମେ ଘରେ କୌଣସି ବ୍ରତ କରୁ, ବାହାଘର କରୁ, କୌଣସି ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁ, ଆମେ ହୋମକୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକୁ, ସେଠି ଯଜ୍ଞ କରୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଦେବଯଜ୍ଞ। ସେଠି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦିଆ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ। ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯଜ୍ଞଟା କରିବୁ ତାହେଲେ ତା ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେବ? ଡେଲି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ 1000 ଟଙ୍କା ନେବ, ପୁଣି ଯେତେ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଉ ରେଡି କରିବା 3-4 ହଜାର, ମାନେ 5000 ଟଙ୍କା ମୋଟାମୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଉଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବଯଜ୍ଞ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଋଷି ଯଜ୍ଞ। ଋଷି ଯଜ୍ଞ କଣ? ମୁଁ ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା,
मोर होची गोत्र होची आत्रेय ताहले मोर जो आत्रेय गोत्र मोर ऋषि प्रतिम के आत्रेय ऋषि मु जेते बेले गुरु को अर्पण करी मु सेति पे प्रथम कहि जे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव माने गुरु को देले 33 कोटी देवा देवी पाइबे सेठी ऋषि प्रतिम माने भी पाइले गुरु को जति हम इष्टबुद्धि दो प्रभु रामचंद्र भी इष्टबुद्धि करूथिले 12 वर्ष रे हमर दीक्षा प्रचलन अछि रामचंद्र 12 वर्ष रे जाइथिले गुरुंकर आश्रम को ताकर काम करिथिला शिष्य मानकर काम कोन थिला भिक्षा करिबा विद्या अर्जन करिबा एवं सेवा करिबा कहा पई भिक्षा मागुथिले गुरुंको पई आ निज पई गुरुंकर भरण पोषण एवं निजर भरण पोषण दायित्व शिष्य मानकर थिला रामचंद्र ताहा करुथिले प्रत्येक दिन 3 टा 5 टा घर भिक्षा मागुथिले आनुथिले गुरु माता को दउथिले गुरु प्रथम खाउथिले तापर शिष्य माने तारे इष्टबुद्धि माने कोन आमे तांकु भोग लगेबा पैसा नुहे सेति पे लिखा है तुमरी भोगर लागी तुमरी पैसा लागी लिखा है इष्टबुद्धि मंत्र तुमरी भोगर लागी काहे कि आमे गोटे सेउ फल भी आमे इष्टबुद्धि देई परिबा कदली भी जणे देई परिबो फूल भी जणे देई परिबो पत्र भी देई परिबो किंतु आमे देव घर को ताक प्रेरण करि परिबा कि कदापि नै पछि जीवो तेणु ता विनिमय रे गोटे सेउ फल रो भोग जदी लगेबा ता विनिमय रे आमे पैसा दउछे तो सेउ फल रो गोटे दाम इना केते हबो मिनिमम 10 टका 100 टका किलो अछि सेउ फल 10 टका हबो कोन आमे 10 टका इष्टबुद्धि दउछे टंकाटे देखुछे किंतु से टंकाटे भी ठाकुर दया करछन्ते हमको तारे इष्टबुद्धि कोनोसी पैसा नुहे भोग ताको निवेदन करछे प्रत्येक दिन ताले तापरे कोन अछि पितृ एवं मातृ यज्ञ फास्ट हला देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ एवं मातृ यज्ञ जो माने इष्टबुद्धि ठीक टाइम रे दियंती ताकर जीवन रे पितृ दोष लागिबो नै बहुत लोक कोनती ब्राह्मण माने जे तो पितृ दोष लागिछि तू गुटे पूजा पसा करा नले तोर उन्नति होबो नै ए सब देखि किना कोनती ज्योतिष माने किंतु जो माने परफेक्टली इष्टबुद्धि दउछथि जीवन रे ताकर पितृ दोष लागिबो नै काहे कि तुम बापा तांको बापा तीन पुरुष पर्यंत पांती गुरु को देले तापरे नृयज्ञ कोन अतिथि देव भव कोनसी ग्रह खराब हेले ब्राह्मण एवं बालक भोजन करा जाय आमे गुरु को देले से अतिथि देव भव माने नृयज्ञटा भी हेई जाय समस्तंकर भोजन हेई जाय मनीष मानकर समस्तंकर भोजन हेई जाय आ शेष होची भूत यज्ञ कोन शनि दशा लागि गले कोन हुए आमे जाई करी अस्वस्थ गछ मूल रे दीप जळाऊ नले गाईबा कुआ को खाइबा पई दउ या ही तो करू शास्त्र एटा ही तो कुए जेते बेले हमें गुरु को दउ से भूत यज्ञटा भी हे जाय गाई गरु छेड़ी मठा कीट पतंग गछ तरु लता समस्त पाई जांती ताने गुरु को देले ए सृष्टि रो समस्त पाई जांती ताने इष्टबुद्धि केते मूल्यवान जिंस किंतु हमें ता वैल्यू बुझी पारुना हमें भाव पैसाटा दे देउ से ठाकुर को हां कि नहीं ताले एटा करि साला पर इष्टबुद्धि करि साला पर हमें कोन करबा प्रार्थना कले हम लाभ कोन हमें जेते बेले ताली मारुछे ए ताली मारिबा भितरे प्रत्येकटी हातर शिरा प्रशिरा बॉडी सहित अटैच अछि पादर और हातर जेते बेले काहरी हार्ट ऑपरेशन करा होछि देखिबे जंघ देई करी पेसमेकर लगा होछि बा ए हाथ देई करी पेसमेकर लगा होछि ता माने कोन हातर एवं गोडर प्रत्येकटी शिरा हमर अटैच अछि जेते बेले हमें ताली मारिबा ब्लड फ्लोटिंग हेबो नै हार्ट प्रॉब्लम देखा जीवो नै हमर पाखरे एनर्जी आसीबो किंतु हमें ताली मारी करी जयराधे करूना प्रार्थना ही करूना लाभकार एगुड़ाक ये जो विधान ठाकुर देले एगुड़ाक लाभकार ठाकुरंकर ना अमर एटा तो हमको जानिबा दरकार एगुड़ा सब मेडिटेशन गोटे गोटे तापरे कोन करिबा प्रार्थना करि सारिला परे आध्यात्मिक बही पढिबा सत्यानुसरण एवं नारी नीति एगुड़ा पढिले लाभ कोन अछि एई भितरे हमर समस्यार समाधान गुडाक सब अछि आमे जदि ठीक भाबरे पढिबा ताने हमर समस्यार समाधान गुडाक सेई भितरे पाइ जिबा जणे मां केमिति हेबो तयारी नारी नीति रे लिखाइ छि भाई एवं मां माने केमिति तयारी हेबे सत्यानुसरण लिखाइ छि इष्ट प्रसंग नाना प्रसंग कथा प्रसंग विभिन्न बही अछि जे जहा बही ठाकुरंकर पढि पारे सेटा हमर डेभलप होबो तापरे आध्यात्मिक बही पढि सारला परे गुरु गुरुजन को प्रणाम जदि गुटे छोट पिलाटी छोट बेलू ता बापा को प्रणाम करे जीवन रे से ता बापा को केबे गाली दबो नै एटा अभ्यासगत होई जीवो आमे कोन करू कोन से आडे बाहर को गले बापा को मां को प्रणाम करू नले कोडी परीक्षा देबा पई गले मां बापा को प्रणाम करू ए गोटे दिन दुईटा दिन रो अभ्यास रे बड़ हला परे से बापा मां को चापड़े भी दउची से आजि तो ताहा ही होउची ना बापा मां को छाडी किर पडौची किंतु जेते बेले आमे अभ्यासगत छोट बड़ कंचा माटीटा थाई बेले मूर्ति तयारी हुए जेते बेले ताको पुडी दिया जाय तापर भांगी किना तयारी करबा बहुत कष्ट बड़ हला परे संतान मान को तयारी करबा बहुत कष्ट अरे तो एटा दादा आसी रे प्रणाम कर बेकरे धरि करी ठेली करी जुहार करबा पई कहउची किंतु आमे जेते बेले छोट बड़ छुआटा को अभ्यासगत करे देबा से ताको कहबा पई पडिबो नै जे घर को आसतु से सम्मान रो सहित प्रणाम करी के बसेबा पई स्थान दे देबो तेणु एटा अभ्यास करबा दरकार केते पॉजिटिव जिंस गुडा को देखंतु प्रणाम करी सारला परे थालकुड़ी पत्र खाइबो थालकुड़ी पत्र 40 टा रोग रु मुक्ति मिले सेगुडा आपण गटु गला मारिले YouTube रे आपण सब ता विषय रे जानि परिबे
ଠାକୁର କେତେ ଟକ୍ସିନ ଗୁଡାକ ଆମେ ମସଲା ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଯଦି ଡେଲି ଖାଉ ଏଇ ମସଲା ଜାତୀୟ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରି ଯାଏ। ତାପରେ ଶବାସନ, ଶବାସନ ଦିନଟିରେ 3 ଥର ଏକ୍ସରସାଇଜ। ବହୁତ ଲୋକ ବାଡି ବଗିଚାରେ କାମ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଗାଈ କିଏ ରଖିଛି ତାର ସେବା କରେ, ଏଗୁଡାରେ ବି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶବାସନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିଟେସନ କଲେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ନିରୋଗ ରହିବ, ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମେଡିସିନ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡାକ ଆମେ କରିବା ନା ମେଡିସିନ କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଖାଇବା? ସୁଗାର ହେଲେ ମେଡିସିନ ଖାଇବା, ବିପି ହେଲେ ମେଡିସିନ ଖାଇବା, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନା ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଗୁଡା କରିବା? ନିଜେ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଡିସାଇଡ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାଟା ହିଁ ଧର୍ମ କହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ମାନେ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କଲେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବଢିବା, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯାହା ବି ହଉ ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଦାଦା ହେଇଗଲା ନା? ଯାହା ହଉ ମୋର ତ ବସ୍ 9:40 ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ବହୁତ କଥା ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ସମୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ନିଷ୍ଠିଭୂତ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥି ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶତାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଜୟ ଗୁରୁ।